Hello guys, we're here at Savory birthday celebration and graduation celebration of my nephew. Po ako sa labas ng Savory here at SM San Lazaro. Pasok po tayo guys. SM San Lazaro ito guys. Yan, pasok tayo dito. Yan na ang aking mga pamilya. Ating mga pamangkin. Hello. Yan ang aking brother at aking sister. Wala pa yung iba guys na dumating. Ating birthday celebrant wala pa po. Yan na dumating ang ating birthday celebrant. Yan na sila ang aming inaantay. Yan ang ating birthday celebrant. Happy birthday. Happy birthday. Ansay na surprise ka Devon. Na-surprise siya oh. Hindi niya alam na surprise siya. Yan ang ating birthday celebrant. Tayo tumingin sa camera. Delivery, chicken, Savory. Daming chicken. Happy birthday! Yan po. Lato ka na? Lato ka na? Bata pa. Marami pang mararating. Hindi niya alam guys na may pa-birthday. Pa-surprise po ito. Birthday party niya. 25 na daw siya guys. Foodie. Ayaw eh, walang nakalagay dito. Aking poging pamangkin. Albos? Albos. Sa bahay, puro kulay. Pati dito kulay guys. Tayo guys. Oh, di ba favorite yung gulay? Yes, the gulay slide. Gulay slide. Salamat sa Diyos. Salamat tayo. Pagkat siya ay maka-graduate na. Amen. Ang ating paglamin. Yes, thank you Lord. Makisampay na. Yes, oh God. Yes, amen. Electrical engineer. Mami, ano mo yung ano? Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Wave muna. Happy birthday! Double celebration yan. Happy birthday tsaka graduation day. Wow! Thank you sa gift. Na-surprise ang ating birthday celebrant. Hindi niya alam na may party-party. Yes. Let's eat na po.